Tanom tagkuan guys. Saging guys. Ano na guys? Tanom. Lauma dyan. Ano na putag saging guys. Dudong guys oh. Guys, duha na lang nabilin guys. Magkuha pa meron kan guys. Saha guys. Sa kan guys. Sa kumahan kapit guys. Kaya po namang itanong na po na mo diri guys. Karon guys. Lauma pa dyan. Nagbangak si dyan guys. Nagtanong yung kuhan ka. Tundan. Lang natay kaunon guys ba. Ayun. Kaya mapaabot ba. Tara guys. Tanom na si Dudong guys. Saging tundan. Tanom na po ta guys. Tanom ang saging. Sa bukid. Kana dong, kay dako na dong. Tanom og saging. Lang natay kaunon ug mahinog. Napatay paabuton. Saging nga tundan. Tanom og saging tundan. Dudong dyan guys. Okay guys, thank you for watching guys.